ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज प्रातः क्लास को सकाळ क्लास आपण मानकु आम निमंत्रण स्वागत स्वागत जनावु इस्कन सालेपुर तरफ तेणु भगवान व्यासदेव देवर्षि नारद कहते दुखर कारण संबंध में एवं से कहते जेनेवाहं भगवत वासुदेवस्य वेदशः मयानुभावमिदं जेन गच्छन्ति तत्पदम् कहते जेने जेनैव जेन एव अहं भागवत भगवान वासुदेव से भगवान श्रीकृष्ण वेदश ये परम सृष्टिकर्ता माया माया अनुभाव मिदम माया मान शक्ति अनुभाव प्रभाव रे अविदम सहज बुझा जाइथिबा कहउचंदी जे ए जो गुह्य ज्ञान जो कौन से गुह्य ज्ञान द्वारा से प्रत्येक पदार्थ सृष्टिकर्ता पालनकर्ता एवं संहारकर्ता प्रभाव स्पष्ट बुझी पारिबो अत्यंत भक्ति माध्यम रे जड़े भगवान पालन सृष्टि के कर संहार के तो बुझीपार जड़े बुझीपार है तेणु तापर बुझीपारे से कौन हम ना कौन कर साक्षात भाव में कौन कर साक्षात साक्षात एमती मुहांमुह दर्शन कर यहीटा हूँ तार कौन यहाँ हूँ कौन रास्ता तेणु मुझे से कहते मोर अनुभूति अच्छी मुझे या अनुभव कर साक्षात तेणु भगवान कहते प्रभुपाद गोटे बढ़िया कथा कहते भगवान परिष्कार भाव में भगवत गीता कहते भूत प्रकृतिर अधीन हो जो जीव दुख पाँच से भौतिक जगतर समस्त आसक्ति व्यवस्था को त्याग कर हरिबल समस्त आसक्ति व्यवस्था को त्याग कर फेर उचित यह ही हूँ ज्ञानर अत्यंत बृहत्तम अंश केवल शुद्ध भक्ति बुझीपारे एवं से ही भगवान को व्यक्तिगत भाव दर्शन और सेवा करने भवधाम में प्रवेश कर बुझा पड़े भगवान किपर संसार को सृष्टि कर संहार कर पालन कर ज्ञान तापर कही सारा कहते एक संसूचित ब्रह्म 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 स्थापत्रय चिकित्सित जदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावित हे व्यासदेव से कहते हे व्यासदेव कौन एक संसूचित संसूचित माने यह विद्वान द्वारा संसूचित माने विद्वान मान द्वारा निश्चित कराई ब्रह्म हे ब्राह्मण व्यासदेव तापत्रय चिकित्सित तापत्रय उपचार तापत्रय माने कौन आदि दैविक आध्यात्मिक आदि बहुत ताप को विनाश करने उपाय कौन कर चिकित्सित कौन जहाँ ईश्वरे भगवती कर्म जहाँ जो कर्म कर ईश्वर भगवान निकट को अर्पण कर भगवान प्रीति विधान कर कौन हम तुम निश्चित भाव में कौन हम कर्म बंधन मुक्त हो पार मुक्त हो पार एक कथा आलोचना कर शिल प्रभुपाद भावार्थ कहते श्री नारद मुनि अभिज्ञता यही ज्ञान लाभ कर जीवन समस्त दुख जंत्रण मुक्त होबार अत्यंत सुगम व्यावहारिक उपाय हूँ प्राक्टिकल प्राक्टिकल वे हूँ कौन हूँ प्रमाणिक अधिकार शुण अत्यंत शुणु केमती अत्यंत श्रद्धा सहकार शुण एवं सत्य श्रद्धा पूर्वक भगवान लीला कहानी शुण यह ही एकमात्र उपचार प्रक्रिया अटे आदित्य ना समग्र भौतिक स्थिति दुखपूर्ण अटे मूर्ख लोक निजर क्षुद्र बुद्धि बल त्रितापुर मुक्त होबार निमित्त नाना प्रकार उपाय कौन कर उपाय उपाय करती समग्र जगत ये दुख मुक्त होगा निमित्त कठिन संग्राम करुँच साधारण लोक जानते ना भगवान स्वीकृति बिना ये योजना सफलीकृत हो पार ना भगवान कृपा कले ही दुख मुक्त हो पारे शुणिपार बुझीपार शुण शुण किसी है मुक्ति हो पार जड़े से आठ बेले अन्य किसी रास्ता ना पढ़ी कौन 37 जाए पढ़ी पूरा पढ़ा हम नहीं 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 तुम मैंने केते आगु पढ़ुथिल नहीं आज्ञा आउ तो आगु जाइनु
ତେଣୁ एकमात्र उपाय ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ସବୁ କିଛି କ'ଣ କରିବ ଅର୍ପଣ କରିବ କର୍ମ ଅର୍ପଣ କରିବ ହେଲା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭଗବାନ ଦେଇଦବ ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲା କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦାସୀ ରୂପେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର ଲଗେଇବ ହେଲା ଏଇ ହେଉଛି ହୁଏ ହଁ ଆଉ ପ୍ରପାତ ଭଲ 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 କଥା ପରପେଟରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିପାରିଥିବ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ ସେଟା ବଢିଆ ବଢିଆ ପରପେଟ ବଢିଆ ଭାବତରେ ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ ଭାବତରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କେତେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛ କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଯିଏ ଯେତିକି ଅନୁଭବୀ ହେଇଛି ସେ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ତା ଆଖିରେ ଦେଖାଯିବନି ଏ ଦିଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯିଏ ତ ଅନୁଭବ ହେଇପାରିଥିବ ସେ ସେତିକି ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଯେତେ ଅଧିକା ଅଧିକା ଅନୁଭବ ହେଇପାରିବ ମାନେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜଣେ ଜନ୍ମ କରିଛି ତାର ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ଦିଟା ସନ୍ତାନ ଅଧିକା ଜନ୍ମ କରିଥିବା ନାରୀର ତାର ଅଧିକା ଅଭିଜ୍ଞତା ନା ନାହିଁ ତିନିଟା ତାର ଆହୁରି ଅଧିକା ଚାରିଟା ସୁଚିସ୍ମିତା ହସୁଛି ଚାରିଟା କିଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ হ্যাঁ তার ଅଧିକ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଗେ ବହୁତ ବହୁତ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା ପ୍ଲାନିଂ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଗଲା ଆଉ ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା ସେଟା ହଉଛି କଣ ଜଘନ୍ୟ କଥା ବହୁତ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ କଣ ହୁଏ ସେମାନେ ଆଉ ଭଗବତ ଭାବେ ଆରାଧନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଏମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ଚାଲିଗଲା କଣ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଟେ ପଳେଇଗଲା ମୋର 40 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ 40 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ମୋର 40 ପେୟାର ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ନମ୍ବର ପଡିଛି ନମ୍ବରରେ ପଡିଛି ସେ କଣ ହେଇଛି ନମ୍ବର ବାଉଳା ତଳା ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତରବରିଆରେ ଅଡୁଆ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯାହାକୁ ଯାହା ଫିଟିଂ କରା ହେଇଛି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କଣ କରୁଛି ମାଳା କଣ କରୁଛି ମୋ ଡ୍ରେସ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ବିଏନ୍ ମୋର କାମ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବିଏନ୍ଏସ୍ 1 ବିଏନ୍ଏସ୍ 2 ଲେଖା ହେଇଥିବ ପେୟାର ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଗଲା କିଏ ଏପଟ କିଏ ସେପଟ ଏରେ ବି ପଶିଯାଇଛି ବିରେ ସି ପଶିଯାଇଛି ଚାଲିଛି ମୋ ଚାଲିଛି ତେଣୁ କଣ ସମୟ ପଛେ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ସେଇଭଳି ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଜିନିଷଟା ରଖିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ପଛେ ହବ ତେଣୁ ମନେକର ଯୋଉ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢି ଯାଇଛି ବଢିଗଲା ଆମର କଣ ହେଇଛି ଫ୍ରିଜ କିଣିଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢିଲା ଫ୍ରିଜ ହେଲା ଭଲ ହେଲା ଫ୍ରିଜ ଗୋଟେ କଭର କିଣିବା କଭର ତାକୁ ରୁମାଲ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିବା ସବୁ କରିବା ପରେ ସମୟ ଯିବ ନା ନାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଅଲେଖ ଦେଖିବା ବାଜି ଭଲ ତାଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାଠରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗଲା ବାବା ଲଙ୍ଗଳା ବାବା ବସିଲେ ତାକୁ ଦରକାର ଆମର ବହୁ ସମୟ ପଚେଇ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତେ କମେଇବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ଆମର ସମୟ ମିଳିବ ହରିଭଜନ କରିବା ପାଇଁ କେବେ କେହି ବାହାନା କରନି ମୋର ଆଜି ଏଠୁ ଯାହା ହଉଛି ବାହାନା କରନି ମହାରାଜ ଅମୁକ ହେଇଗଲା ସମୟ ହେଇଗଲା କିଛି କେହି ବାହାନା କରନି ମହାରାଜ ଶୁଣିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ମୁଁ ତ ଶୁଣୁନି କିଛି କହିବିନି କାହିଁକିନା କିଏ କେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ କିଛି କହିବିନି କାଲି କହିଦେବି ତ ସାହାଯ୍ୟ ଦବନି ନାଇଁ କି ବାବା କିନ୍ତୁ ଜମ ତ ଛାଡିବନି ନା ଇତିଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ ଜମ ଛାଡିବ ମୁଁ କହିବିନି ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି ହଁ ଜମ ଛାଡିବ କି ହ୍ୟାଲୋ ତେଣୁ ମୁଁ ସିନା କହିବିନି ଜମକ ଛାଡିବ ଜମ ଛାଡିବନି ମୁଁ କହିଲେ ଅପ୍ରିୟତା ହବ କହିବିନି କହିଲେ ଘା ହେଇଯାଉଛି ଜମକ ଘା ଫା ହେଇଯାଉଛି କହିବ କି ଅବଶ୍ୟ ଭଲକି ବାଡେଇବ ସୁସ୍ମିତା ମନେ କରାହଉଛି ଗୋଟେ ଆଲମାରି କିଣିବା ଗଡରେ ଖାଲି ଗଡରେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ ନାଇଁ ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ଥିବ ଠିକଣା ବାହାରିବ କରୁଥା ସଫା କରୁଥା ସମୟ ପଛେ କରୁଥା ତାପରେ ମୋର ଆଉ ମନେ ରହୁନି କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ କଣ ସେମିତି ଆଉ କଣ ସମୟ ପଛେ ଯିବ ଆଉ କେତେଟା ଆଲମିରା ହେଇଛି ଗଡରେ କେତେଟା ହେଇଛି ଡ୍ରେସରେ ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଗଡରେ ଅଛି ନାଇଁ ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ ଗଡରେ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କେତେ ଡ୍ରେସ୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ କିଣ ସମୟ ଅପଚୟ କର ଖାଲି ହଁ ଆବଶ୍ୟକତା କର ନହେଲେ ନାହିଁ ପୁଣି ସେ କଣ ଶାଢୀ ଦିଆହବ ପୁଣି ଡ୍ରାଇ ୱାଶ ହବ ରିଭାଇଭ ଦିଆହବ କେତେ ନତା ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକତା କମ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଭଗବାନ ପାଇଁ କଣ କରିବ ଅର୍ପଣ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଉପାୟ ହଉଛି ତାପତ୍ର ଅନୁମୂଳନମ ସେ ତାପତ୍ରଟା ଆଦି ଭୌତିକ ଆଦି ଦୈବିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାପରୁ ଏଇ ହଉଛି ସମୀଚୀନ ପନ୍ଥା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ ସମୀଚୀନ ମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମରେ ଏହା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି ଓକେ ତାପରେ କଣ କହିଲେ ହେ ବ୍ୟାସଦେବ ତମେ ଏଇ କାମଟା କରିନ ଏଇ ସମୀଚୀନ ପନ୍ଥାଟା ତମେ କହିନ କଣ କହିଛ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଆଦି ନିରୂପଣ କରିଛ ଓକେ
जोटा कि स्वाभाविक कौन अच्छी स्वाभाविक स्थिति अच्छी स्वाभाविक आसक्ति अच्छी से प्रति तेणु कौन आत्यंतिकता लाभ हो अरे ये समझ जल्दी आस जे कौन आउच कौन कर घरे सब 33 ओके पढ़िबा अमायोजस्य भूतानां जायते जेन सुब्रत तदेव ह्यमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् शब्दानुवाद आमाय रोगः जह च जहा किछि भूतानां जीवर जायते संभव हुए जेन जहा द्वारा सुब्रत हे पुण्यात्मा तत् ताहा एव बहुत ही निश्चित भावरे अमायं रोग द्रव्यं द्रव्यं न नुहे पुनाति रोग मुक्त करे चिकित्सकम चिकित्सक चिकित्सक हबो हे पुण्यात्मा अनुवाद श्री प्रभुपाद करछथि हे पुण्यात्मा प्राणी माने जो पदार्थ अनुचित भाव में सेवन कले जो रोग हुए से पदार्थ भेषज विज्ञान अनुजाई प्रयोग कले कौन रोग दूर हेब ना हाँ टेक्निक अच्छी माने जो तमें से कहते आमाय जश्च भूतान जायत जन सुब्रत हे सुब्रत हे व्यासदेव मन रख सुब्रत हे तुम हूँ उत्तम व्रत जी पालन करती व्रत पालन जी दक्ष तार सुब्रत कहुए तुम्हें मन रख आमाय रोग निरूपण कर गोटे जिन बहुत खाइले कौन हम से रोग हम बेसी क्षीर खाइले डायबिटीज हम है बेसी मसला जिन खाइले खराब हम नहीं आ विरोधाभास खाद्य खाइले विरोधाभास खाद्य जानते हाँ विरोध जोटा नहीं विरोधाभास दीटा खाद्य जो लोक मैंने विरोधाभास था गंडगोल करती खाद्य गंडगोल करती फ्रुट फ्रुट सहित फल सहित क्षीर मिसेक सेक कर खाइब 26टा रोग हम कि आमर कलिजुगे ये भूत मनीष बुझे कौन करेंगे खाइबे फ्रुट्स फ्रुट्स कौन कर फ्रुट्स फ्रुट्स फ्रुट सेक क्षीर पकड़ खाइबे दही माछ खाइले दही सहित माछ खाइले कौन हम कुष्ठ रोग हुए दही माछ खाए तो बाहर दही माछ जीव देख तेणु ये जिनस गुड़ा कहते से कहते ये जिनसा खाइले कौन हम ना रोग स्थिति हम एवं खाद्य राति राति माने माने कौन ना मात्र 200 ग्राम क्षीर पिया उचित तुम देख अर्ध किलो पीदब क्षीर तापर कौन हम रोग भेषज विज्ञान अनुसार तो से खाद्य ग्रहण करा जाए से खाद्य कौन हम कौन हम ना रोग मुक्त करे से कहते सेमती कर्म जीव जीव तो कर्म कर बिना कर्म जीव रही पार कि जीव तो कर्म कर कर्म केमी करार अच्छी कर्म तो कर्म बंधन पकेब ना जन्म जो कष्ट दब कर्म जो सठिक नहला से तुमको कौन कर बेले तो मुँह शुकईदेव तो ये मुँह करके कहीं ना सठिक भाव कर्म कर कर्म तरीका जान कर्मर प्रतिक्रिया अच्छी तुम जाच पुण्य कौन ये मुँह कर हाँ ज्ञान अभाव ना ये जगत में कहीं कार ताड़ी पकई पारे गरम पानी कार घर पड़नी तो से जान प्रिंसिपल जान तेणुक कौन कर कर्म जब भगवान को अर्पण करदेव तार से कौन हम कर्म बंधन टूटे भगवान में कर्म क्रिया हाँ मन के जनक 2टा झी अच्छी लकी 2टा झी अच्छी से कमी कौन कर भगवान को झीक देदेव गला तार जई ना सब भगवान नहीं गले लकी सब तो भगवान नहीं गले जरासन भाया सब नहीं गले सब झी कंस जमी जरासन बाहर जरासन कंस बाहर कर 2टा झी सैला पाठ भगवान देखले गला सैला ना कृष्ण भक्त बनइब है कृष्ण भक्त बनइले कौन हम कौन हेनी प्रतिक्रिया ना कि मन रख या कहुए जदि ईश्वर जदि ईश्वर ता कराए ईश्वर करागला असुविधा किसी ना आउ कर्मर बंधन पड़े से कहते तदेव हि अमायं द्रव्य न पुराण चिकित्सा तेणु
ସେଇ ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସେ ଖାଇବ, ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନ ସେ ଖାଇବ, ତାର ସେ ବନ୍ଧନ ରୋଗର କାରଣ ହେବ। ତଦ୍ରୁପ ଭାବରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କର୍ମକୁ ଯଦି ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବ ତାହେଲେ କଣ କର୍ମ। ତମେ ତାକୁ ପଢି ଦେଇଥିଲ, ପରପଟ ପଢି ଯାଇଥିଲ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଚାଲ 34 ଆଉ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୃଣାଂ କ୍ରିୟା ଯୋଗା सर्वे संस्कृति हेतवः त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे। अरे सुजो नियो आइज और तो मन रखिबो नै देबो पाठ पढ़ दे त हां कौन पाठ पढ़ाई हां हां पढ़ियो एवं नृणां क्रिया योगः सर्वे संस्कृति हेतवः तयवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे। एवं एपरि भावरे 10 इन कंक्लूजन वी अराइव्ड इन कंक्लूजन 10 एपरि भावरे आमे उपसंहार उपनीत हेलु जे एपरि भावरे क्रिया योग मान समस्त कर्म भगवान जो अर्पण हुए सबु किछि संस्कृति भौतिक स्थिति हेतव जिते सब कार्य अच्छी भौतिक कार्य अच्छी सब हूँ संस्कार कौन ना भौतिक कार्य जिते पूरा कौन कहल बंधन कारण संस्कृति हेतव ते एवात्मन विनाशाय तेणु से तुम कौन कर भगवान अर्पण करदेल यहपरि भाव जो मानव समस्त भगवान सेवा नियोजित हुए से जो कर्म तार बंधन कारण होता विनाशाय कल्पते कल्पिता परे तेणु से कौन एवात्म विनाशाय कौन करे ना नष्ट कर दिए कर्म बंधन नष्ट कर दिए से जिनटा से कर्मटा किसी तुम आसबेनि बाहर भगवान जगत तैयारी कर बाहर किसी आनी ना आस कहते क्लास चले तो हाँ 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 ताहार कर्म वृक्ष विनाश हेतु हो जाए है ना जो भगवान कौन हो लगी जो कौन हम तार विनाश हेतु मन कर आम जो ड्राइविंग कर ड्राइविंग कर टाइप भगवान भी कर तो किसी पारिश्रमिक दौर भगवान से कथा बुझती मैंने बुझे बहुत सेवा कला भाषा अलग उतना आसी मारिया तन कालकूट भर्ती कर नहीं लगे भर्ती नुह लगे कारण पुराणा काल स्त्री लोक मैंने स्तन विभिन्न चित्र करते आज भी करूना आज फैशन चेंज करुले सी सेमती स्तन कालकूट भर्ती करके आईला लेप लगे लेप देह कालकूट लगे किए जान सुंदर थी मैंने से सुंदर मान पी स्तनपान कले प्राण माता पर देते भगवान चिंता कर तेणु जड़े झाड़ू मारुची मंदिर में पैसा नौ ना भगवान से कथा बुझती सेवा कर कृपाल भगवान ना मान के कृपाल बुझे हाँ के कृपाल शिल प्रभुपाद कहते हाँ तुम्हें आस सेवा कर पैसा माने सेवा भी भक्ति जाए पैसा बिल्कुल न ने आहरी भक्ति कौन हम जागृत हम आज भगवान भी सेवा पूजा दौर निस्वार्थ पर तार बहुत चित्त शुद्धि हुए ज्ञान होता है बहुत कृपा कर से ओके 34 चलो 35 हाँ तापरे जदत्र जदत्र क्रियते कर्म तो पछरे को जगत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणं ज्ञानं जत धितं हि ज्ञानं जत तदधीनं हि भक्ति योग समन्वितं कहते अच्छा जे कहते जदत्र क्रियते कर्म जो कार्यटा आप करुँच जद जहाँ कि जीवन अत्र मान जीवन जो कार्यटा क्रियते कर्म सब कुछ करूँ कौन कहतु तेणु कौन भगवत परितोषण भगवान परितोषण संतोष संपूर्ण संतोषन करूँ जहाँ कि करूँ है
ବୁଝିବନି ବୋଧେ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ପାଇଁ କଲେ ମୁଁ କଣ ଖାଇବି ଦଉଛନ୍ତି ନା ଏଇ କଥାଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପାରିଶ୍ରମ ମିଳୁଛି ବାହାରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା ଏଠି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଫରକ ଏଇଆ ଏଠି ଆମେ ପଇସା ଦଉଛୁ ବାହାରେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ନା ଭଗବତ ସେବା ହଉଛି ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପରିଦୋଷଣ ଜ୍ଞାନ ଯତ ଅଧୀତନ ହି ଏବଂ ପୁଣି କଣ ନା ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଯଥ ତତ୍ ଯାହା କିଛି ତଥାକଥିତ ଅଧୀନ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକ କଣ ହଉଛି ନା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହେଇଯିବ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କୁ କୁହାଯାଏ ବା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ କରାଇବ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଭଗବାନ ଭକ୍ତି କର ଏଇଟା ଭକ୍ତି ତମ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାତ ସାରେ ଅଜ୍ଞାତ ସାରେ ଆସିଲ ବଳରାମ କୃପା କଲା ଲଗେଇଲା ସେବାରେ ପାରିଶ୍ରମ ଦିଆହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଟା ଭକ୍ତି ଭଗବାନ ଭକ୍ତିରେ ଗଲା ଆମେ ବି ବୁଝୁ ଆମେ ବି ବୁଝୁ ଏଇଟା ଭକ୍ତି ସେ କରୁଛି ଯଦି ତମେ ମାନେ କଣ କରିବ ଆହୁରି ତା ଦେହରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇ କରିବ ଆହୁରି ଅଧିକା ମିଳିବ ଏଇ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୋଷ ବା ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ ଶୁକ୍ର ଅର୍ଥ ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରାଯାଏ ତାକୁ ହିଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏ ଜଗତରେ ଯାହାକୁ ପରମ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହା ହଉଛି ଏହାର ସହଗାମୀ ଏହାର ଏ ସେବାର ସହଗାମୀ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ପରମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ଏଇ କାମ ଆସି କରିବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଭଗବାନ ସେବା କରିବ ଆଚ୍ଛା ହରେ ବୁଝିଗଲା ତାପରେ 36 ପୂର୍ବଣା ଯତ୍ର କର୍ମାଣି କୁର୍ବାଣ ଯତ୍ର କର୍ମାଣି ଭଗବତ ଶିକ୍ଷୟା ସ୍କୃତ ଗୃଣନ୍ତି ଗୁଣନାମାନି କୃଷ୍ଣାସ୍ୟାନୁସ୍ମରିତ ଚ କହୁଛନ୍ତି କୁର୍ବାଣା ଯେତେବେଳେ ସେ କାମ କରେ କିଏ ଭକ୍ତ ଯେ କାମ କରେ କୁର୍ବାଣା ଯତ୍ର କର୍ମାଣି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଥିବ ସେତେବେଳେ କଣ ମନେ ପକଉଥିବ ଭଗବାନ ମନେ ପକଉଥିବ ନାଇଁ ଯୋଉ ଯେମିତି ଜୋତାଟେ ପଡିଛି ବାହାରେ ପୁଅର ଜୋତାଟା ବାହାରେ ପଡିଛି ଜୋତାଟା ଗୋଟେ ଆଣୁଛ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତୁ ଭଲ ପାଉଛ ଯୋଉ ଭଲ ପାଉଛ ତମ ଛୋଟ ପୁଅର ଜୋତାଟା ବାହାରେ ପଡିଛି ମନେ କର ତମେ ତ ଗୋଟେ ଆଣୁଛ ପ୍ରୀତି ସହକାରେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ଜୋତାକୁ ଭଲ ପାଇଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଲ ନା ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛ ଆଣିଛ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ଗୋଟେ ଜୋତା ପଡିଛ ପୁଅ ଜୋତା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଣିଥାନ୍ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଣିଥାନ୍ତ କି ନା ପୁଅର ଜୋତା ବୋଲି ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜୋତାରେ ଗୋଟେକି ଆଣୁଛ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ କଣ ଭଗବାନ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବ ଯଦି ଭଗବାନ କର୍ମ କରୁଛ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଇବ ଭଲ ପାଉଛ କର୍ମଣା ଯତ୍ର କର୍ମାଣି ଭଗବତ ଶିକ୍ଷୟା ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛାରେ ଶିକ୍ଷୟା ହେଲା ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ଅସକୃତ ବରାବର ସବୁବେଳେ କର ଆଉ ତାପରେ କଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ କାମ ଭକ୍ତମାନେ ଯେ କୃଷ୍ଣକୁ ସବୁ ସେବା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଣନ୍ତି ଗୁଣ ନାମାନି ଭଗବାନ ନାମ ଗୁଣ କରୁଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ଏମିତିଆ ଅସମ୍ଭବ ଏମିତି ଗୁଣନ୍ତି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ ଟିକେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଦଉଥିବେ ଇତ୍ୟାଦି କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଅନୁସ୍ମରଣ କୃଷ୍ଣକୁ ଅନୁସ୍ମରଣ କରୁଛି ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ଏଇ ହଉଛି ଫରକ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଅନୁବାଦ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲା ବେଳେ ଭକ୍ତ ବରାବର ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଗୁଣ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ ନ କଲେ କଣ ହବ ପୁଣି ଯିବ ମାୟାକୁ ପଶିବ ପୁଣି ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରେ ଭୋଗି ପଶୁ ଜନ୍ମ ପାଇପାରିବ ନୀତି କଲେ ପଶୁ ମିଳିବ କିଛି କେହି ପଡିବନି ଆଚ୍ଛା କେମିତି ସ୍ମରଣ କରୁଛି ସେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ତୁଭ୍ୟଂ वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुधाय नमः नमः संकर्षणाय च नमो भगवते तुभ्यं ଆପଣ हे प्रभु ଆପଣ ତୁଭ୍ୟଂ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି କଣ ନା ବାସୁଦେବାୟ ଧୀମହି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତେ ହୃଦୟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଆପଣ ବାସୁଦେବ ଧୀମହି ଧୀ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହୁଛି ହେ ନମୋ ଭଗବତେ ତୁଭ୍ୟଂ ହେ ଭଗବାନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଭ୍ୟಂ ବୁଝିପାରିଲ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଆପଣ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଆପଣ କିଏ ବାସୁଦେବାୟ ଆପଣ ବାସୁଦେବ ସମସ୍ତେ ଗୃହରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆୟା ଅନିରୁଦ୍ଧାୟ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅନିରୁଦ୍ଧ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ତମ ସଂକର୍ଷଣାୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଂକର୍ଷଣ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସଂକର୍ଷଣ ଆଦି ଅଂଶ ମାନଙ୍କର ସହ ଭଗବାନ ଅଂଶ ସବୁ ନାଇଁ
ପ୍ରତିବନ୍ଧା ମୁଁ ବାସୁଦେବଙ୍କର ମହିମା ଗାନ ଗାନ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ କଣ କରିବ ନା କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଚାଲିବ। 37 ସଇଲା ହେଇଗଲା। 35 ପଢି ଦେଇଛ ତ? ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ତାପରେ इतिमत्याभिधानेन मन्त्रमूर्तिमूर्तिकम् जदते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शन पुमान् सब जानना ना इति एई परि भाबरे मूर्ति प्रतिभू मूर्ति अभिधानेन ध्वनि रे मंत्र मूर्तितम मंत्र मूर्ति दिव्य ध्वनि र मूर्ति अमूर्तिकम भगवान जहांकर की भौतिक रूप नहीं अमूर्तिकम जजते पूजा करती यज्ञ विष्णु पुरुष परम पुरुष भगवान स से स्वयं से सम्यक पूर्णतः दर्शन से दर्शन करिसेंती पुमान पुरुष अनुवाद से इति मर्त्यभिधानेन मर्त्य वृत्ति अमूर्तिकम जे अमूर्ति मान जहाँ मूर्ति नहीं से कि मर्त्य मूर्ति धारण करिसेंती काहेकि जहाँ रूप नहीं अरूप जी ताई रूप ग्रहण कर कहीं जे भगवान कृपा करके आम रूप ग्रहण कर कहीं आम माध्यम आराधना करवा जमी जल गुड़िक कौन ना जे भूतल सर्वत्र विद्यमान ना नहीं किंतु पानी जोग पारे कि समुद्र जल पी हम गाड़िया पानी पी हम कूप पानी पी हम कूप मध्य पानी जोग्य हो भगवान सर्वत्र विद्यमान हेले अमूर्तिकम हेले मूर्ति माध्यम से गण को पासे हुए से माध्यम किए देइछन्ति मुनि माने कहछन भगवान निजे कहछन्ति भगवान निजे कहछन्ति मनकर मते आपन को जाईछि सुप्रा माता जी मैं आपन घर जाईछि महाराज आपन कोन पानी दे ठंडा रे आइछ गरम रे आइछ कोन पानी दे ठंडा पानी दे आउ तमते मते सर्वत आनि तो खुशी हेबी कि से परि भगवान निजे कहछे मु खुशी हेबी केमिति तमे मर्त्य मर्त्य जगत तमे देहधारी पंचभूत शरीर गोटे पंचभूत गढ़ा मो मूर्ति तैयारी कर काष्ठ पाषाण तैयारी कर तारी प्राण प्रतिष्ठा कर मंत्र द्वारा मत आह्वान कर मुझे आसवि रही तुम सेवा पूजा कर तारी माध्यम तुम सेवा पूजा ग्रहण करी तुमको कौन हम तो चित्त शुद्धि हम ज्ञान उदय मत पाई हरे कृष्ण से कहते खाइला बेला से कहते ना नहीं आम से कम करवा इति मूर्ति अभिधान मंत्र मूर्ति अपूर्तिकम जजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन प्रमाण यहीपरि भाव ही से हूँ प्रकृत द्रष्टा से ही परपुरुष भगवान आ दिव्य ध्वनि रूप को पूजा कर विष्णु दिव्य ध्वनि रूप को पूजा कर भगवान कौन प्रकार भौतिक रूप ना मन रख ये भाव में सम्यक जो सब जानी यज्ञ पुरुष जानते जानवे से चिन्मय मूर्ति माटी मूर्ति कथा कह पथर मूर्ति कथा कह ना चली चली पड़े लगे साक्षी देवाई है ना तमर तमर केते प्रकार कौन गभीरता अच्छी केते गभीर भजन करिया शक्ति तुम जमी भजन कर जे यथा मांग प्रबद्धन्ति तथैव तुमको प्राप्त भावार्थ आम मान समस्त इंद्रिय भौतिक तत्व आवाज समय काली पढ़िया भावार्थ समय